हेलो साथीहरू, म आज कम्प्युटर सिस्टम भन्ने च्याप्टरको एमसिक्युएसहरू बेसिकदेखि एडभान्ससम्मको एमसिक्युएसहरू म गराउन गइरहेको छु। ल सुरु गरौँ। हु इज द डेभलपर अफ कम्प्युटर? यसको भइहाल्छ चार्ल्स बेबेज, एन्सर सी। त्यसपछि वाट इज द फुल फर्म अफ कम्प्युटर? यसको भइहाल्छ कमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पज यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। यसको भइहाल्छ ए आन्सर। त्यसपछि हेरौँ, द स्मॉलेस्ट यूनिट अफ डाटा इन कंप्यूटर इज। कंप्यूटरको होइन, डाटाको स्मॉलेस्ट यूनिट भइहाल्छ बाइट। ठीक छ। अनि अर्को छ इन कंप्यूटर सिस्टम वान निबल इक्वल्स टू। कंप्यूटर सिस्टममा वान निबल इक्वल्स टू भइहाल्छ 4 बाइट, एन्सर सी। त्यसपछि छ वान बाइट इक्वल्स टू, वान बाइट्स इक्वल्स टू हुन्छ 8 बाइट। वान बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। त्यसपछि हेरौँ, वाट इज द फुल फर्म अफ सिपियु? यो त सबैलाई थाहा नै हुन्छ, त्यो जेनरली त्यस्तै सिम्पल पनि राखेको छु, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। त्यसपछि अर्को हेरौँ, द ब्रेन अफ एनी कम्प्युटर सिस्टम। द ब्रेन अफ एनी कम्प्युटर सिस्टम भनेको सिपियु, एन्सर डी। विच अफ द फ्लोइङ इज नट एन एक्जाम्पल अफ सफ्टवेयर? नट एन एक्जाम्पल अफ, यहाँ माउस हुँदैन। त्यसपछि छ हाउ मेनी कम्प्युटर जेनेरेसन? 5। कति सिम्पल छ। वाट इज द टाइम पिरियड अफ फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर? यसको एक्ज्याक्ट हुन्छ 1946 to 1959, बी आन्सर। त्यसपछि व्हिच टेक्नोलोजी वाज युज इन द फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर? फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरमा कुन टेक्नोलोजी युज भएको थियो? भ्याक्युम ट्युब। त्यसपछि छ इन्टिग्रेटेड सर्किट वेयर इन्ट्रोड्युस्ड इन व्हिच जेनेरेसन? इन्टिग्रेटेड सर्किट कुन जेनेरेसनमा युज भएको थियो? थर्ड जेनेरेसन, आन्सर नम्बर डी। व्हिच प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज वेयर युज इन द सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर? सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज युज भएको थियो, एसेम्ब्ली। त्यसपछि व्हिच अफ द फलोइङ इज अ सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर? सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर कुन हो? त्यो भनेको आइबिएम 1401। त्यसपछि छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज भोलाटाइल मेमोरी? त्यो 4 मध्ये भोलाटाइल मेमोरी कुन हो? यो भनेको ऱ्याम हो। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज पर्मानेन्ट एन्ड नन भोलाटाइल? पर्मानेन्ट र नन भोलाटाइल भनेको रोम। व्हिच मेमोरी इज द फास्टेस्ट? क्याश। व्हिच मेमोरी इज अल्सो कल्ड मेन मेमोरी? मेन मेमोरी भनेको कुन मेमोरीलाई भनिन्छ? ऱ्यामलाई। Which of the following is a secondary storage device? Secondary storage device भनेको हार्ड डिस्क भइहाल्यो। Virtual memory is a feature. Virtual memory is a feature of operating system. Which of the following is not an example of secondary memory?
Not an example of secondary memory. Secondary memory को example होइन. Cats. What does ROM stand for? ROM stand for read-only memory. What types of RAM needs to be refreshed again and again? Refreshed again and again. DRAM. BIOS is stored in which types of memory? ROM. Which memory is used to speed up? Which memory is used to speed up CPU performance? Cache. EEPROM can be erased electrically. Which types of storage is temporary? Which types of storage is temporary? RAM. Which memory is directly accessed by CPU? Cache. The full form of PROM is. Full form of PROM के हुन्छ? Programmable read-only memory. A number. Which of the following is a sequential access or memory device? Sequential access memory device कौन सा? Magnetic tape. Flash memory is a type of non-volatile memory. B number. Which one of the following is not an element of computer system? Telephone भनेको computer system को element हैन. Software can be classified into two major types. Which type? This. System and application. Which element of computer interpret and execute instruction? Which element? Control unit. Which of the following is an example of system software? Operating system is the correct answer. The ALU in CPU is responsible for logic and arithmetic operations. Application software is designed to. Application software is designed to solve user specific problem. Firmware is a combination of. Firmware के को combination छ भने hardware and software को. The logical the logical sequence flowed in a computer system. सबलाई पनि थाहा छ. P. Input पछि processing हुन्छ, processing पछि output दिन्छ अनि स्टोरेज भइहाल्छ. त्यसपछि which of the following is the largest in size and processing power? Supercomputer. A personal computer is also known as microcomputer. Which types of computer is used for scientific research and weather forecasting? Scientific research र weather forecasting मा supercomputer को use हुन्छ. A smartphone belongs to which category of computer? Microcomputer. The in-app can
The ENIAC was an example. Mainframe computer के example हो ENIAC. A workstation computer is more powerful than microcomputer. Which of the following is not a microcomputer? IBM 7030 is not a microcomputer. Which types of computer is used by NASA for space research? Supercomputer. Mini computer was also known as mid-range computer. Which is true about mainframe computer? They support multiple users. The first mechanical calculator was invented by Pascal. Which machine was designed by Charles Babbage as an automatic mechanical calculator? Analytical engine. Who was the punch card system used in early computer? Hermann Hollerith. The first electronic general purpose computer was first ENIAC. Who developed the concept of storage program architecture? यो भनेको कसको कन्सेप्ट थियो? जन भन न्युमन को. The first computer programmer in history was Ada Lovelace थियो. The Harvard Mark I was electromechanical computer. The term computer bug was populated by Gray Shopper. ल साथीहरू, आजको कार्य समाप्त भयो. थ्याङ्क यू.